The white stuff in between your Oreo cookies, sesuatu yang berwarna putih di antara biskuit Oreo, maybe a cream filling, mungkin krim yang memenuhinya. but new research suggests Tetapi penelitian baru berpendapat bahwa it might as well be cocaine. ini mungkin sama seperti kokain. According to a new study from Connecticut College, Menurut penelitian dari Universitas Connecticut, students and a professor of neuroscience murid dan profesor dari ilmu neuro, Oreo cookies are just as addictive as cocaine. Biskuit Oreo sama ketergantungannya seperti kokain. Our research supports the theory that high fat, Penelitian kami berpendapat bahwa teori bahwa high fat, lemak tinggi, high sugar, gula tinggi, food stimulate the brain in the same way. lemak tinggi, gula tinggi, makanan yang mengandung gula tinggi dan lemak tinggi menstimulasi the brain otak in the same way that drugs do, di cara yang sama seperti yang dilakukan kokain. said Professor Joseph Schroeder. Seperti yang dikatakan Profesor Joseph Schroeder. In a statement, Di dalam statementnya, it may explain why some people ini mungkin menjelaskan kepada beberapa orang cannot resist this food tidak bisa menolak makanan ini despite the fact that they know. Despite the fact that they know. Seperti kenyataan yang mereka ketahui. They are bad for them. Oreo ini buruk bagi mereka. Schroeder and his team Schroeder dan timnya found that lab rats formed bahwa tikus percobaan equally strong association sama kuatnya asosiasi yang sama kuatnya between the pleasure of eating an Oreo cookie antara kenikmatan memakan biskuit Oreo and being in the same environment as cocaine or morphine, dan being in the same environment berada di lingkungan yang sama antara biskuit Oreo dan as cocaine or morphine. Berada di lingkungan sama seperti kokain dan morfin. Research showed eating Oreos Penelitian menunjukkan bahwa memakan Oreo activated more neurons in the brains. Mengaktifkan neuro yang More neurons in the brains. Mengaktifkan neuro yang lebih di Pleasure center. di kenikmatan Then being exposed to drugs. daripada Exposed to drugs. daripada obat-obatan. Several studies have shown sugar itself Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa gula ini is just as addictive as drugs. hanya sama ketergantungannya seperti obat-obatan, Like cocaine, seperti kokain, and often cause deadly disease like obesity. dan terkadang menyebabkan Deadly disease
eh, penyakit mematikan like obesity, seperti kegemukan, diabetes, and cancer. dan kanker. Health professionals are Kesehatan profesional particularly concerned about our daily sugar. biasa memperhatikan tentang kehidupan Our daily sugar consumption. konsumsi gula kita sehari-hari, Because it's in almost everything we eat. karena gula ini ada di setiap apapun yang kita makan. For the Connecticut College study, Untuk penelitian Connecticut, lab rats were put in a maze tikus percobaan diletakkan in a maze with an Oreo cookie dipercoba oleh wadah biskuit Oreo with an Oreo cookie on one end dengan biskuit Oreo di satu sisi and rice cakes on the other. dan Kue beras kue beras di sisi yang lainnya.